इस शुभ अवसर पर जो भारत जगत में दक्षिण पर्व के ऊपर जो हमारा जो है आज का इसरो का स्थापन हुआ उतर गया तो फर्स्ट भारत में है और जगत में चीन, रशिया और अमेरिका के बाद चौथा नंबर सबके साथ हमारा है और ये दक्षिण भाग में फर्स्ट है हम। इसलिए हमारे भारत के वैज्ञानिकों को और सभी उनके साथियों को, टीम को, हम सब भालकी इधर जिले के सभी नागरिकों के तरफ से उनको हम धन्यवाद देते हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी जी के कार्यकाल में भारत देश का, जगत का एक मान्य गुरु के स्थान पे जा रहा है। इसलिए हम तुम सब इस राष्ट्र के सुपुत्र है, भारत को बड़ा करने में आप सब मिलकर करना चाहिए। वंदे वंदे बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ। ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಕೂಡ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ। ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾಲ್ಕಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ। ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता।